Chegamos à terra dos excessos, onde cada avião custa 100 milhões de dólares. Onde cada contrato alcança milhares de milhões de dólares. It's a very unique business model, perhaps unique in the entire world. Onde o tempo suspende o seu voo, porque são precisos pelo menos 10 anos e 10 mil milhões de dólares para lançar um novo avião. You need to be tenacious. It's like a marathon. Onde para conquistar um mercado tudo é permitido. I wouldn't call our competition a fair competition. I would call it a pretty tough competition. Ça n'a jamais été au pays des bisounours. Ni avant, ni pendant, ni après. Neste mundo, até chefes de Estado estão dispostos a ser vendedores para satisfazer encomendas. Da conquista dos céus à conquista do mundo, Boeing e Airbus, o relato de dois continentes que se enfrentam há quase meio século e que agora partilham um mercado milionário no valor de 150 mil milhões de dólares. Eis uma viagem ao centro de um duelo, com as suas muitas reviravoltas. Em 1969, na costa ocidental dos Estados Unidos, o mundo descobre o maior avião civil alguma vez construído, o Boeing 747. Pode transportar até 600 passageiros. Durante 50 anos seria a maior fonte de rendimento de Seattle, transformando-a na campeã incontestada do ramo. A América é dona dos céus desde o fim da Segunda Guerra Mundial. 3 companhias dominam o mercado do transporte aéreo: a McDonnell Douglas, a Lockheed e a número 1, a Boeing. Na época, o seu best-seller, o 707, é o único capaz de atravessar o Atlântico sem escalas. A globalização está em marcha. A Boeing é a América. O primeiro avião de passageiros do mundo, a fortaleza voadora da Segunda Guerra Mundial, os B-52 e as suas toneladas de bombas largadas no Vietnã. O Air Force One, o avião oficial dos presidentes dos Estados Unidos, é então, como agora, um Boeing. Nem mesmo o general de Gaulle tem opção. Para atravessar o Atlântico, tem de viajar num Boeing 707, batizado, para salvar a face, Château de Versailles. Mas o mundo está a mudar. Atualmente voam 400 milhões de passageiros. A Europa tem aço e carvão, mas procura um projeto industrial abrangente. Il s'agissait aussi de savoir si l'Europe allait pouvoir tout simplement exister dans la révolution des transports aériens qui avait commencé à prendre son essor au début des années 60 avec l'arrivée des premiers avions à réaction de transport à long ou à très long rayon d'action. Les industriels européens qui ont eu quelques aventures nationales de faible ampleur ont soit le choix de devenir des sous-traitants des États-Unis, de l'industrie américaine, soit de s'unir entre eux pour des programmes qui répondent au marché. Para fazer frente ao domínio americano, a União Europeia apresenta uma frente unida. A França e a Alemanha associam-se para um projeto improvável: reunir todos os seus conhecimentos para desenhar um avião capaz de competir com os americanos. O seu nome de código é Airbus. It wasn't an example of building, it was an example of defensiveness, basically defending what they had. All of the companies involved in Airbus had jetliner programs, and all of them were being destroyed gradually by the US might. Todos contribuem para responder ao desafio. Cada Estado envolvido tem de fazer a sua contribuição específica para o ousado projeto de construção. Há algo para todos. A Inglaterra fornecerá as asas, a Holanda a cauda, a Alemanha a fuselagem e a montagem final terá lugar em Toulouse, na França. Para que simplificar quando se pode complicar? Entretanto, a Boeing, do outro lado do Atlântico, ri disfarçadamente.
La première attitude qu'a Boeing dans les premiers temps d'Airbus, je dirais, c'est l'arrogance. Je veux dire par là, oh, mais ces Européens, Français, Anglais, Allemands, faire un avion ensemble, techniquement, ça va pas marcher, ça va être un chameau. Il y en a qui calculent en pouces, il y en a qui calculent en centimètres. Ils ont oublié une chose, c'est qu'on avait fait Concorde et qu'on est allé au bout avec les Anglais. Os engenheiros da Airbus decidem enfrentar a Boeing no mercado de médio curso. O novo avião europeu recebe o nome de A300. Ao contrário do seu congênere da Boeing, pode transportar 300 passageiros com 2 motores a jato, enquanto o concorrente precisa de 3 ou 4 motores. Lors du premier roulage Airbus, avant le premier vol, j'étais aux commandes et on a roulé face au Concorde. Devant les autorités, les hommes politiques, la terre entière était là. Et puis toute l'aérospatiale. Et donc on roule face au Concorde. C'était nous quand même le premier vol, enfin à la veille du premier vol, le Concorde volait déjà. Et à la fin du flonflon, quand on a mis le frein de parking, on a vu toute la foule qui se dirigeait vers le Concorde. Alors on était plutôt déçus. Et je suis sorti sur l'échelle et le directeur d'usine, qui était un ami à moi, Bernard Dufour, est venu me trouver et m'a dit « Bernard, qu'est-ce qu'on va faire avec ta grosse vache ?» Agora a tarefa era transformar o monstro num projeto lucrativo para os 4 países europeus que financiaram o projeto inicial. O desafio era ainda mais difícil de vencer, dado que a concorrência acumulava êxitos sucessivos. O Boeing 747 estava ao serviço havia 2 anos, mas todas as companhias aéreas, incluindo as europeias, estavam cativadas por ele. A Air France estava mesmo entre as primeiras a adquirir o Jumbo Jet da Boeing. No início dos anos 70, a Airbus era a menor das preocupações da Boeing. So basically, they looked at the tri-jet battle between Douglas and Lockheed, and they said, well, we're not going to get in the middle of that. Those two will fight each other. Maybe one will lose and be out of the market, and that's great. That A300, you know, maybe it'll work, maybe it isn't, maybe it won't. If it does work, we'll do it better. Personally, I believe that there was a lot good happening in the A300. Collectively, Boeing probably did not give Airbus enough credit. Et quand, après les essais en vol de la 300, quand la 300 était certifiée, on n'avait plus rien à faire. Et j'ai décidé à l'époque, avec l'accord bien sûr de Béteil, d'aller faire les vendeurs. Et donc on s'est baladé dans le monde entier. Et à partir de ce moment-là, on a baladé l'avion, on l'a amené en Amérique du Sud, au salon de Sao Paulo. On a fait beaucoup de choses. Et on a rencontré les compagnies aériennes. Et curieusement, on était plus crus des compagnies aériennes parce qu'on était des ingénieurs, des pilotes, qu'un commerçant qui, a priori, vend sa camelote. Nous, on ne vendait pas la camelote, on disait que notre avion était le meilleur, point, et qu'on expliquait pourquoi. O continente americano era reserva exclusiva da Boeing. A Airbus decidiu entrar nele por outra via. Nas suas primeiras campanhas comerciais dirigiu os seus esforços para a Ásia. Esta estratégia compensaria quando os países asiáticos emergissem em termos económicos. As encomendas continuavam a ser demasiado escassas. Até as transportadoras europeias hesitavam em arriscar. Em 1974, a Airbus tinha vendido apenas 4 aviões. O ambicioso projeto europeu não estava a conseguir descolar. Il faut reconnaître que l'aviation européenne avait très mauvaise réputation. Très mauvaise réputation parce qu'il n'y avait pas d'après-vente. L'après-vente, on ne savait pas ce que c'était. Et dans les calculs financiers que l'on faisait sur l'amortissement de l'avion, on ne comptait pas un sou d'après-vente. L'après-vente, c'était payé par le client, c'est bien connu. A Airbus vira uma nova página na sua história. O tempo dos engenheiros tinha acabado. Chegavam os capitães da indústria, de olhos fixos nos mercados a conquistar e nos desafios a vencer. Bernard Latier, de 46 anos, assume o comando. É um negociador temível que tem a reputação de conseguir vender a areia aos árabes. Logo que chega, o novo patrão tem de salvar um contrato.
6h30, le téléphone sonne, et une voix à l'accent de gendarme alors, mais vraiment un gendarme, me dit ici le service du chiffre du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur à Delhi, il a télexé pour dire que l'affaire était foutue si vous n'y allez pas tout de suite, parce que les Américains sont revenus et Lockheed avait mis, je crois, $6 millions sur la table pour enlever le coup. Bon, j'ai aussi fait venir Béteille à Paris et 36 heures après, on était là-bas. Alors j'ai eu 2 coups de chance. Le premier, c'était de pouvoir dire au maréchal Lal, écoutez, je vous remercie d'être dur comme ça avec nous, parce que vous me permettez d'être dans mon pays natal le jour de mon anniversaire. C'était vrai. C'était vrai. Et on va déjeuner dans un hôtel d'État. Et alors le hasard a voulu que la table à côté, il y avait les 15 mecs de Boeing, et la table à gauche, il y avait les 18 mètres de Lockheed. Et lorsqu'à la fin du déjeuner, ils ont vu arriver un gâteau d'anniversaire et le staff d'Indian Airlines se lever en chantant « Happy birthday to you, Bonnard », ils ont dit « ça sent le roussi ». Mas a Airbus ainda não resolvera o seu grande problema. Como vencer a Boeing no seu terreno de origem? Il fallait conquérir le monde. Et conquérir le monde, ça passe par les États-Unis. Il fallait surclasser, comme on dit, en passant de la classe éco à la première, il fallait surclasser Boeing. C'est-à-dire que si Boeing envoyait pour la dernière visite son directeur commercial, c'est ce qu'il faisait normalement, c'était d'ailleurs son boulot, Airbus Industrial envoyait le président. Para meter pé na porta da América, a Airbus faz uma jogada arriscadíssima. O antigo astronauta Frank Borman, então presidente da Eastern Airlines, tinha de renovar a sua frota de aeronaves. Bernard Latier fez-lhe uma oferta irrecusável. Ça devait me venir du fait que mon père était concessionnaire d'automobile. Vous savez, on vous prête la Rolls pour le week-end et puis vous l'achetez le lundi, quoi. J'ai failli être foutu à la porte par le conseil de surveillance. D'ailleurs, on leur a prêté 4 avions pour 6 mois gratuitement. Ce qui était prendre un risque énorme parce qu'on leur prêtait des avions neufs. Et quand ils ont volé, ça vaut pas le même prix. Hein. Ça tournait autour de 150 à 200 millions de dollars, le risque qu'on prenait. Mais je savais que lui, de son côté, il en prenait un parce qu'il fallait qu'il forme une centaine d'équipages. This is one of the most unusual sights you'll ever see. The colors of an American airline on an airplane not built in America. Foi assim que eclodiu a guerra entre a Airbus e a Boeing. Nos Estados Unidos, as represálias não se fizeram esperar. Foi lançada uma feroz campanha de difamação contra a Airbus. As autoridades americanas entraram na refrega. Ils ont mis les avions au sol parce que les hôtesses de l'air avaient des boutons. Elles prenaient des boutons dans l'Airbus, des boutons sur la figure. And where were they coming from? And why was it happening? And was there something in the airplane that was causing it? Je suis parti avec un médecin d'Air France qui est venu avec moi et qui très vite a vu le poteau rose, les gilets de sauvetage qu'Eastern avait mis avaient de la peinture rouge et les hôtesses enfilaient le gilet pour faire la démonstration, elles attrapaient des boutons. We understood what was going on. You now solved a problem, but it wasn't an A300 problem, but the A300 is where it happened. O conflito foi levado ao Congresso, em Washington, que levantou graves acusações contra a Airbus. Uma nova dimensão, a política, tinha entrado no confronto entre as duas construtoras. I was only complaining about the sale transaction in which Je déplore simplement qu'une de nos compagnies aériennes ait seul privilège d'utiliser 4 Airbus gratuitement pendant une période de 6 mois. Ceci constitue une aide financière déloyale vis-à-vis de la concurrence. Apesar da pressão do Congresso, Frank Borman está determinado e compra 32 Airbus 300. Nous sommes contents des moteurs, des composants et de tous les systèmes. Nous souhaitons en acheter d'autres car nous sommes persuadés que c'est l'avion qui sera le plus demandé dans sa catégorie jusqu'à la fin du siècle. The airplanes were incredibly cheap. And an airline like Eastern Airlines, which is on the verge of bankruptcy, getting very, very cheap aircraft. Of course, Airbus lost money on selling aircraft to Eastern Airlines.
there was a money-losing transaction. Et c'était surtout la première référence américaine. Et les Japonais qui ne nous parlaient même pas, parce qu'ils ne recevaient pas, ont commencé à ouvrir la porte. Et on a eu deux contrats qui ont suivi au Japon. Les gens nous disaient tranquillement, si vous n'avez pas eu de référence américaine. Entretanto, nos seus escritórios de Seattle, a Boeing está a preparar um novo projeto. 26 de setembro de 1981. O B767 mostra a cabeça. Tem uma semelhança extraordinária com o Airbus A300. O equilíbrio de poder mudou. A partir de agora, as duas construtoras estão de olho uma na outra e copiam-se mutuamente. You always have to be pushing. And you can never take anyone lightly. Now, can a corporation become arrogant? Absolutely. One of my jobs as I became president and then chief executive officer was to shake Boeing a bit and say, you can't stand still. You have to move forward. A Airbus passa ao ataque contra a Boeing. Responde ao 767 com um novo avião, o A310. Esta competição começa a parecer um jogo de boxe, com cada lado a esforçar-se para obter a vantagem. Comme nous allons continuer de vendre, comme de surcroît nous avons lancé un nouveau modèle de 310 dont nous avons déjà placé une soixantaine d'avions et en Europe et auprès d'une grande compagnie américaine, Eastern, qui a des options, cela veut dire que pour la première fois, je crois, dans l'histoire européenne depuis l'âge du jet, on va atteindre une entreprise de dimension de taille américaine et pas de la taille artisanale qui était jusqu'à présent la taille européenne. Fantasia ou premonição? Na Feira Aérea de Paris, a gestão voa nas asas da confiança. Bien, en ce qui concerne le concurrent américain, le 767, il est très clair que nous avons réussi à vendre l'Airbus 310 contre le 767 dans des compagnies qui ne sauraient en aucun cas être suspectées de préférences européennes. Donc, eh bien, dans les 10 ou 15 années à venir, il y aura bagarre. A batalha transforma-se em guerra aberta a 14 de fevereiro de 1987. Nesse dia, todos os olhos estão em Toulouse. Pela primeira vez, a Airbus rouba as atenções à Boeing. 2.000 convidados, chefes de governo, mas também 36 companhias clientes, assistem a uma cerimónia espetacular. Como uma estrela de rock, a nova aeronave de médio curso, o A320, faz a sua entrada em cena. Jean-Pierre Son, o novo presidente da Airbus, tem o privilégio de acompanhar Lady Di, madrinha da aeronave, um espetáculo que fará a Boeing ficar verde de inveja. Entretanto, Washington abre fogo. A Casa Branca ameaça a Europa com sanções económicas se os governos francês e alemão continuarem a subsidiar a Airbus. Airbus est un succès et poursuivra. Et il n'y a pas de bataille, il y a une agression, ou une éventuelle agression américaine, totalement infondée, sur des arguments de parfaite mauvaise foi, et qui ne sont pas de nature à influencer le moins du monde, les Européens en général, les Français en particulier, car ils n'ont à cet égard aucun complexe. Les avances remboursables que nous donnons à notre industrie sont peu de choses, à côté des aides considérables, publiques, qu'au titre des programmes militaires, les Américains donnent à leur industrie aéronautique civile. No âmago deste conflito confrontam-se duas visões da economia de mercado. Mas ambos os lados têm o mesmo objetivo: ajudar uma indústria independente nacional, a construção aeronáutica. I think one of the key differences is when we launch a new commercial airplane, it's a Boeing investment. We pay for it in its entirety. From the U.S. perspective, the launch aid that Airbus was receiving, in effect, took a lot of the risk out of the business. So rather than having to borrow the money commercially or finance it out of cash, as the American aerospace makers by and large did, Airbus had the money up front from the government and was repayable only to the extent that its sales were successful. So from the U.S. perspective, that was really a kind of risk-free model.
Ronald Reagan, assoberbado com o combate contra a URSS, não vai muito longe no cumprimento das suas ameaças. O presidente americano não se pode dar ao luxo de fazer da Europa sua inimiga. Boeing was enormously successful in that period. Boeing benefited immensely from the Reagan military buildup. So I think while Boeing and the U.S. government wanted to fire a warning shot across the bow. Depois deste tiro de aviso, começam as negociações. Em 1992, europeus e americanos conseguem chegar a um acordo sobre o financiamento das suas indústrias. And what the Civil Aircraft Agreement did for the first time, and this was extremely important for Europe, it legitimized their form of financial aid to Airbus. What that agreement said is that no more than 6% of the development costs of new aircraft for Boeing could come through these indirect subsidies, through Defense Department or NASA or other contracts that had spin-off benefits. So it created this framework which has existed since that time. A trégua, no entanto, foi breve. Menos de um ano após o acordo de 1992, o recém-eleito presidente Bill Clinton fez uma visita à Boeing. Num discurso inflamado, denunciou os avanços financeiros concedidos à Airbus. Other nations follow targeted strategies of partnerships to pierce markets which you had dominated under a free market system, but with which you could not compete if Europe subsidized Airbus to the tune of $26 billion, for example. And we can't begin by giving up on the production of aircraft, which is what we have come dangerously close to doing by sitting by and letting our competitors do things that we did not do to meet the competition. Bill Clinton pôs em questão o acordo entre os Estados Unidos e a Europa. Além disso, processou a Airbus por concorrência desleal. Seria a Organização Mundial do Comércio a resolver a disputa. Tratou-se, afinal, de estratagema. Boeing had just announced a major layoff of employees, which I think largely had to do with the recession and cyclical downturns in the airline industry. But Clinton used that as an opportunity to go after the Europeans and go after Airbus, and to say that some of Boeing's difficulties were directly a result of subsidized competition from Europe. Volta-se sempre ao mesmo. Ambos os lados apresentam os mesmos velhos e gastos argumentos. Les subventions américaines sont incontestables. Nous avons estimé, nous ne sommes pas sûrs d'être arrivés, je dirais, au bout du calcul, sans prendre en compte ce que j'appellerais les bénéfices d'un fantastique marché militaire intérieur. Nous arrivons, ces 10 dernières années, à 23 milliards de dollars. That combination of commercial and military capability has always been part of Boeing, all the way from the start. In fact, the first contract that Bill Boeing had was to build trainer aircraft for the U.S. Navy. So throughout our history, that combination of commercial and military business has been important because they tend to be offsetting business cycles. And as we came out of World War II, for example, as being part of that arsenal of democracy, we built this great industrial capacity. There were new technologies and new jets that came out of that, like the B-47 and B-52 bombers, new technology like swept wing technology, jet technology. That was some of the foundation that ultimately led to the next generation of commercial aircraft. It should not distract from the fact that, government involvement in the aerospace industry is, whether you like it or not, quite normal in the entire world. You will find that in Russia, you will find that in China, in Europe, as well in the United States. It's just different systems of government support. So my conclusion is we could spend our money better than throwing it at hundreds of legal experts, legal firms on both sides of the Atlantic. But I'm prepared to continue for a few more rounds. Enquanto prossegue o regateio, prosseguem também os negócios. O número crescente de companhias sucumbe aos encantos do A320. Pela primeira vez, o construtor europeu ganha, não graças aos abatimentos que pode oferecer, mas graças aos seus avanços tecnológicos.
Mais c'est ça la grande innovation qu'Airbus a apportée à travers la 320, qui a d'un seul coup ringardisé les avions qui n'offraient pas ces systèmes experts permettant d'assurer que l'avion restait en permanence dans son domaine de vol, indépendamment même du comportement des pilotes. O sucesso do A320 abre novas perspectivas para a Airbus e a esperança de dia ultrapassar a Boeing. 2 décadas após a sua fundação, a construtora europeia tinha se tornado uma jogadora de primeira grandeza. There's no question that the A320 was the start of Airbus's big rise because of the sheer volume. This is a business that's all about volume, and if you can build dozens or scores of something, that's good, and if you can build hundreds of something, that gives you an awful lot of pricing power. And you look back in the days of the A300, it was 1 a month. Pricing power is terrible, your industrial power is negligible. All of a sudden, when you start ramping up to hundreds per year, as they did by the end of the 90s with the A320, you have a lot more industrial power and a lot more pricing power. You're more competitive. Ainda assim, a Boeing continua a ter uma boa dose de arrogância. Respondendo à letra, comemora a construção do milésimo 747. A mensagem é clara. Vocês não nos chegam aos calcanhares. In our business, it's a very unique long cycle business. Typically, the time from a technology decision or launching a new airplane to the airplane being in the marketplace can be measured in 5, 10 years, perhaps more than a decade. And typically, once those products are introduced, they'll be in the hands of customers for decades to follow. So we have a very long cycle business, which means each decision we make is very important because it's a very capital intensive business. It's high investment up front to create that future product. So we have to get it right. And you have to make the right bets, the right technology investment to reap decades of benefit. Construir aviões lucrativos é uma obsessão para as duas companhias. A construtora europeia arrisca no mercado longo curso. Com o A340 espera chegar à primeira liga, mas a Boeing já se adiantou. Está a trabalhar numa revolucionária aeronave com 350 lugares. Um avião feito à medida, de design totalmente digital, concebido com a colaboração de 8 transportadoras aéreas. The opportunity I had was to create a brand new airplane that could be better than an A330 or an A340. And we had a clean sheet of paper and an opportunity to create an exciting airplane. That's what we set out to do. It wasn't about building an MD-11 killer or an Airbus killer. It was about we can build an airplane that fits the customer's needs better and therefore is a more exciting product. We can do that. Mais ce n'est seulement qu'en 1992 que Boeing a décidé ce que j'appellerais la vraie compétition, c'est-à-dire je vais lancer des bons avions. Et ils ont lancé le 777 qui est un magnifique avion, qui est un magnifique programme. Et là, c'est la vraie compétition, parce qu'à ce moment-là, vous répondez un avion par un autre avion. Gigante esbanjador de combustível. O A340 de longo curso de 4 motores foi o primeiro erro estratégico da Airbus. Os clientes, mesmo os mais fiéis, rejeitaram-no de imediato. On arrive assez vite à la conclusion que pour ce qui concerne Air France et compte tenu de son réseau, le meilleur avion pour nous dans le futur est le 777-300ER et non pas le 340-600. Et une fois que cette décision a été prise, longuement mûrie à travers une série de réunions, énormément d'études, que ce choix s'impose pour moi à l'évidence, comme une évidence, je demande à rencontrer l'actionnaire commun d'Airbus et d'Air France, qui est le gouvernement, et je demande un rendez-vous au Premier ministre, Lionel Jospin, pour lui expliquer ce qu'est mon choix et ce que je m'apprête à annoncer. Je crois savoir que Lionel Jospin lui a dit naturellement « Je regrette votre décision, mais si vous pensez que c'est l'intérêt de la compagnie, faites-le. » Avec le recul, nous ne nous sommes pas trompés, puisque on est maintenant en 2015, et on voit bien que la 340-600 n'est plus produit et n'est plus vendu. Aujourd'hui,
Air France KLM a la deuxième flotte de 777 dans le monde. Air France seul a la troisième flotte de 777 dans le monde. Et savez-vous comment on appelle le 777 à l'intérieur d'Air France? Cash machine. A Airbus conseguiu recuperar na Ásia. A globalização dos mercados tem pelo menos um aspecto positivo. Oferece vários terrenos de caça onde a Airbus pode esperar marcar território. Le nombre d'avions, c'est fonction de la croissance du trafic aérien. Vous n'y êtes pour rien dans le nombre d'avions commandés. C'est la croissance du marché qui fait ça. Et on voit bien que les zones Europe sont en déclin. C'est la zone asiatique qui prend la relève. Bon. Mais ce qui compte, c'est si vous avez votre produit qui est connu dans tous les pays de la zone en question, les gens, tous les pays en question vont vous commander l'avion. Em finais dos anos 90, a Airbus tinha conseguido estender-se a 5 continentes. Estava na China, em Singapura, no Vietnã, na Índia, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos e no Médio Oriente, bem como na Europa. Só a Grã-Bretanha se fazia rogada. Mas não se vende um avião de 100 milhões de dólares como se fosse um sabonete. As negociações são longas e complexas. Em 1996, o presidente da US Airways, Steve Wolf, fiel cliente da Airbus, quis renovar a sua frota. Para fechar o negócio, Jean-Pierre Son chegou a dar o corpo ao manifesto. On me demande de venir à Washington pour rencontrer Steve Wolf et en me disant bon, il y a plus, tout est négocié, il faut faire un peu de cinéma, un chacun, et puis ça y est, c'est vendu. Bien. Donc réunion le matin dans le bureau de Steve Wolf, on est en tête-à-tête tous les deux, et Steve Wolf me met un papier avec 25 points. Surprise. Je vous dis pas ce que mes troupes ont entendu quand je suis ressorti, mais bon. Alors il y avait 25 points, alors je prends connaissance, et assez rapidement, je dis bon, ça, tous ces points-là, on va dire oui, ces points-là, on va négocier un peu, mais bon, on va négocier. Et puis là, c'était les baisses de prix, alors là... Et à ce moment-là, j'étais dans une période médicalement de cure d'amaigrissement, et je me suis levé, j'avais un costume qui n'était pas adapté à mon amaigrissement, et je me suis levé, j'ai tombé la ceinture, et j'ai dit voilà, je peux plus. Fin de négociation. Il a rigolé, il a éclaté de rire, il a appelé sa secrétaire, j'ai eu juste le temps de remonter parce qu'il fallait pas... Et on a bu le champagne et c'était fait. O striptease revelou-se muito lucrativo. 400 aviões, a maior encomenda na história da aviação civil. A Airbus começava a ver-se como protagonista. E por que não um dia vir mesmo a ultrapassar a Boeing? Nos Estados Unidos, a repercussão não demorou a sentir-se. Em 1997, a Boeing mostra os seus dentes financeiros. Atira 13 mil milhões de dólares para a mesa para comprar a sua maior concorrente, a McDonnell Douglas, uma jogadora de peso no mercado militar. Phil Condit dirige a operação. The combination of these two great companies are going to operate in the global marketplace as the Boeing Company and will be the world's leading aerospace company. The reason for the merger with McDonnell Douglas was to produce a company that had more financial strength. It was not about competition or winning a competition. It was how to make the company more resilient, stronger over the long term. A Comissão Europeia interfere, convencida de que é uma manobra para sabotar a Airbus. La flotte aérienne dans les mains dépendants de Boeing va passer de 60 à 80%, et que c'est manifestement une tentative d'étouffement d'Airbus. Ah ben nous, on est allé les emmerder un peu à Bruxelles. Naturalmente, a Europa ameaça vetar a fusão Boeing-McDonnell Douglas. Mais uma vez, a política entra na refrega. I'm concerned about what appear to be the reasons for the objection to the Boeing-McDonnell Douglas merger by the European Union. And I think that it would be unfortunate if we had a trade standoff with them
But we have a system for managing this through the World Trade Organization, and we have some options ourselves when actions are taken by Europe in this regard. Bruxelas exige uma grande concessão à Boeing, que renuncia aos suculentos contratos exclusivos que tinha com algumas transportadoras americanas. Boeing, en dernière minute, a proposé ou accepté le remède qu'on cherchait en vain depuis des semaines, c'est-à-dire sur le point des contrats de longue durée et d'exclusivité. Et donc je peux constater avec satisfaction que sur ce point-là, la Commission a eu gain de cause. A Airbus e a Boeing são as únicas que ficam de pé, mas a construtora americana continua com uma vantagem acentuada. Em finais do século XX, o valor líquido da Boeing era de 58 mil milhões de dólares, enquanto a Airbus anunciava rendimentos de mais de 24 mil milhões. E num paradoxo histórico, a Airbus anunciou que, pela primeira vez, vendeu mais aeronaves civis do que a Boeing. A Europa contra-atacou nos Estados Unidos. Para fazer sentir o seu peso, exigiu que as suas indústrias aeronáuticas civis e militares unissem esforços. S'il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui fabriquent des hélicoptères, s'il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui fabriquent des lanceurs spatiaux, des satellites et autres, nous serons de cela. A companhia EADS agrupa as atividades aeronáuticas da Airbus, da Matra, a produtora de mísseis e rockets Ariane, e a empresa alemã DASA, construtora do Eurofighter, o avião de guerra europeu. A prova da importância deste acordo é o facto de ter sido assinado pelos chefes de Estado da França e da Alemanha. Este novo consórcio tem um rendimento de 20 mil milhões de dólares, metade do da Boeing. Para o seu batismo, a EADS oferece a si mesma um belo presente: o lançamento do maior avião alguma vez imaginado. Nome de código: A3XX, agora conhecido como A380. Capacidade: até 800 passageiros. O investimento necessário era proporcional à enorme dimensão do projeto, 11 mil milhões de euros. A ideia era esmagar o monopólio do B747. Entretanto, a construtora americana apostava no Dreamliner, o seu novo avião de 200 a 300 lugares, feito inteiramente de materiais compósitos, logo mais leve e eficiente em termos energéticos. Nous avons une analyse qui est basée sur l'expérience et l'évolution de nos ventes, qui fait que nous pensons que les très gros porteurs, 747-8 à 380, ont un marché limité dans les 20 ans qui viennent de 540 avions. 540 avions sur 38 000 qui seront vendus. C'est donc un marché peu important. Dans 20 ans, on aura plus d'une centaine de villes qui seront des mégacités. Et il faudra bien les alimenter avec des avions plus gros. La Chine, par exemple, va exploser dans son trafic international et vous verrez que la 380 la trouvera toute sa place. A saga entre a Airbus e a Boeing resume-se a uma diferença no seu ADN. A companhia europeia é uma jogadora que gosta de correr riscos. A americana é uma investidora prudente que pensa nos seus acionistas. If we said we are going to have a football game between Europe and the United States, one side would appear with short pants and a round ball and a net and say you can only hit with your feet. And the other side would appear with helmets and shoulder pads and a funny shaped ball and said I can throw it and catch it. And they would both think they're right. No início do século XXI, a frente de batalha desloca-se. A chegada ao mercado das transportadoras low cost e o facto de as companhias do Golfo comprarem aviões às centenas marcam um ponto de viragem na história da aviação. O reino dos engenheiros, depois o dos capitães da indústria, dão agora lugar à era do cliente todo-poderoso. You can build as many aeroplanes as you want, but then you need customers like me to be able to sell those aeroplanes so that you can produce more aeroplanes. And if you don't have customers, there is no point of you building aeroplanes. So the critical person in this whole chain is the customer. Se neste admirável mundo novo o cliente é rei, então o vendedor é príncipe. Ambos assumem o poder. São eles quem acumulam os números. Como John Leahy, que lidera as vendas da Airbus.
passa 200 dias por ano em prospeção pelo mundo. Ele aqui, na Índia, para vender o futuro A380. Tu sais, il y a plus d'1 milliard de personnes en Inde à l'heure actuelle. Et la classe moyenne ici est plus importante qu'en Europe ou aux États-Unis. O seu alvo, os 15 milhões de passageiros enfiados em comboios durante 2 dias, quando podiam fazer a mesma viagem de avião em 2 horas. Mon business, c'est de transporter des passagers, et si vous pouvez rendre cela plus efficace, à un coût inférieur, je pense que c'est plus intéressant qu'un avion plus petit. Et vous cherchez les mêmes tarifs que ceux du train? Eh bien, actuellement, au moins 30% des sièges sur chaque vol me reviennent au prix du train, voire en dessous. Train fare and below. Eh bien, nous avons l'avion, vous avez le marché, à vous de jouer. Un gars qui vous démarrez, vous êtes pris dans le jeu, hein, vous êtes pris dans le jeu. Et puis chaque campagne commerciale est un jeu. C'est qui ne gagne pas perd. Mais on est dans la lutte à mort, tout est existentiel, et ça l'est d'autant plus qu'il y a toujours la perspective de pouvoir livrer une bataille décisive. E se alguma vez houve uma batalha decisiva, foi a que se travou entre a Airbus e a Boeing no início do século XXI, pelo mercado da aviação militar. One of the reasons that Boeing did the merger with McDonnell Douglas and the Rockwell acquisition was that we had a very small military capability and a very big commercial activity. And we said it would be better to have balance between the two. That was before 9/11. As it turned out, that was a really good decision because commercial activity went very steeply down after 9/11. And the strength of the military business kept the company financially strong. Depois do 11 de setembro, a Força Aérea Norte-Americana tinha de renovar a sua frota de envelhecidos aviões-tanque. Estas aeronaves reabastecem os aviões de combate durante a sua missão em pleno voo. A Boeing, claro, estava na corrida. Mas a Airbus estragou a festa, apresentando-se como licitante. In the tanker story, there was a competition between a Airbus tanker, which is based on a 330 fuselage. The 330 being an excellent airplane. And Boeing, which offered the 767, which is already, when it was offered, was an obsolescent airplane. É um contrato de ouro. 179 aeronaves no valor de 35 mil milhões de dólares. A saga duraria quase 10 anos e viria a envolver vários presidentes de ambos os lados do Atlântico. Na primeira fase, como era de esperar, a Boeing ganhou a licitação, mas a decisão foi invalidada devido a acusações de corrupção. Um comprador do governo tinha concordado em favorecer a Boeing em troca de um cargo na companhia americana. A Airbus renova a sua ofensiva. Para maximizar as suas hipóteses, associa-se à Northrop Grumman, fabricante norte-americana de equipamento, e propõe montar os futuros aviões-tanques nos Estados Unidos. O veredito seria em fevereiro de 2008. Good afternoon. Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the development and procurement of up to 179 new KC-45A tanker aircraft is awarded to Northrop Grumman Corporation. A Airbus obtém um contrato nos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes não está de acordo. And you can't take this pig and put a flag on it and say it's an American airplane. It's not an American airplane. There is no justification that I have heard yet for what happened, switching this thing in the middle, going away from the mid-sized tanker to a great big tanker that's going to be more expensive, and the risk of building this thing is huge. The only way the U.S. Air Force can operate is to choose the best aircraft. And the best aircraft was the Airbus. So they chose the Airbus. But the U.S. Congress, the Congress who pays the Air Force, said, if you want the American taxpayers' money, you will not be able to buy the Airbus tanker. We won't allow you. Seis meses mais tarde, os congressistas de Washington conseguiram que se abrisse novo concurso depois das eleições presidenciais.
A Airbus mal teve tempo de saborear a sua vitória. A eleição de Barack Obama baralha e volta a dar. Mais uma vez, as considerações políticas pesam na balança. I think we structured a competition that was fair, that was based on a variety of factors, including price, including warfighting capabilities, including life cycle costs, and Boeing was the clear winner of that process. Airbus and Northrop Grumman were 100% from engines down to factory for the aircraft, Republican, Southern Republican. Boeing actually went 100% Democrat. Engines in a district of Connecticut, pure Democrat. Aircraft, of course, Seattle, pure Democrat. All of their backers, Democrats. In 2008, Democrats swept the government. And I think that was probably the biggest single factor that made the requirement shift over to a politically palatable jet. A Europa protesta. Ce sont des méthodes qui ne sont pas bonnes à l'endroit des alliés européens des États-Unis, et ce sont des méthodes qui ne sont pas bonnes pour les États-Unis, qui est une grande nation, leader, avec laquelle nous sommes proches et amis, qui lutte contre le protectionnisme, et s'ils veulent être entendus dans la lutte contre le protectionnisme, qui ne donne pas l'exemple du protectionnisme. Ce contrat-là avait été gagné value for money, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Et je pense que ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a des gens qui ont estimé, et le Congrès américain, comme vous le savez, a la main sur les cordons de la bourse, que ça n'était pas présentable à l'opinion américaine, que l'armée américaine, qui se fournit chez Sodexo pour ce qui est du ravitaillement des casernes, qui est une grande entreprise française mondiale, et ils ont probablement trouvé que ça allait trop loin pour ce qui concernait les avions ravitailleurs. It was Boeing against Airbus, and I've always said to my colleagues when they were complaining about Boeing fighting hard and tough that battle, pulling all political strings possible, say, what would we do if there was a huge tanker contract to be won in Europe, and Boeing had a strong product, and Boeing was trying to break into our market? Obviously, we would also do everything to win this battle. Il y a eu un appel d'offres. Cet appel d'offres, il était réel, il était intéressant, il était ouvert. La France est en train de s'équiper d'avions ravitailleurs. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. In losing the tanker contract, Airbus realized it had to play the game differently in the United States. It needed more support here. It needed to be more thoroughly embedded in the United States. And I think the fact that it's ended up using the investment that it was supposed to make in Alabama to serve the tanker contract to now build A320s, I think that's a wonderful, ironic turnaround. 12 anos depois do início da saga dos aviões-tanque, a Airbus conseguiu finalmente tornar-se americana. Agora, tal como a Boeing, a Airbus trocou a sua nacionalidade de origem por uma identidade global. O mercado de ambas é mundial. É, portanto, normal que as suas fábricas sigam o mesmo caminho. Tianjin and Mobile are part of this internationalization strategy. If you go back 10 years, we had none of this. I mean, it was 10 years that we decided for Tianjin, and it's been 3 years back that we decided to build a final assembly line in Mobile. But we've had engineering centers already in these countries. We had large procurement contracts already in these countries. We have done step after step to expand our international footprint and particularly our industrial footprint. Likewise, Boeing has operations around the world. We have tens of thousands of suppliers, some in the United States, many in Europe, many around the world. So we both work in global industries. We need to be realistic about this competition between Boeing and Airbus. It's a duopoly anyway. Agora estas duas fabricantes de aeronaves partilham o planeta. Estão presentes em todo o mundo, por vezes nos mesmos lugares. Usam os mesmos fornecedores, os mesmos fabricantes de motores, têm os mesmos clientes. Dominam o mercado global numa economia globalizada. And what is the result of a duopoly? No real innovation. Airplanes look the same. Year passes, decades passes, they look the same. Always the tube and the wings. No flying wings, no flying bodies, no separable
passenger capsule, no innovation differences at all. Competition does improve products for everyone. I mean, the planes that are flying today are far, far better than they've ever been before, and we all benefit from that. But the question of who gets the biggest share is an extremely important one. And it's one that, at least in these leading edge industries, countries will fight over. Mais vous savez, cette concurrence acharnée au quotidien entre Boeing et Airbus est saine pour le marché, mais aussi pour les deux groupes. C'est la meilleure façon de nous protéger de l'entrée de nouveaux acteurs. Les Chinois, les Canadiens, les Brésiliens, les Russes. Airbus-Boeing. Os lucros que partilham são simplesmente colossais. Para proteger a sua galinha dos ovos de ouro de 3 bilhões de dólares, o valor das encomendas de aviões ao longo dos próximos 30 anos, os rivais de ontem tornaram-se os melhores dos inimigos.